মছজিদ অবৈধ নেকি এই মছজিদক লৈ শেহতীয়াভাৱে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ মাজতে প্ৰতিবাদ উত্থাপন হৈছে বিএমচিৰ বিৰুদ্ধেও কৰিছে প্ৰতিবাদ একেটা সময়তে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ ওপৰত উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন মুম্বাইৰ ধাৰাৱীৰ মছজিদ অবৈধ হয় নে নহয় অবৈধ বুলি কোৱা সকলক কি ক'ব বিচাৰিছে মুছলমান সমাজে তাক লৈ আৰম্ভ হৈছে প্ৰশ্ন দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছো প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে উত্তাল প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ধাৰাৱীত কালি যি প্ৰতিবাদ আজিও একেই প্ৰতিবাদ কালি যেনেকুৱা হৈছিল ধাৰাৱীত আজিও সেই পৰিস্থিতি ওলাই আহিছে মুছলমান সমাজ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী একত্ৰিত হৈছে সকলো একত্ৰিত হৈছে এই ঘটনাক লৈ তেওঁলোকে মন্তব্য পোষণ কৰিছে উল্লেখ্য যে ধাৰাৱীৰ এই ঘটনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ধাৰাৱীৰ মছজিদ অবৈধ নেকি এই মছজিদ ভাঙিব বিচৰা কাৰ্য বা মছজিদ ভঙাক লৈ যিখিনি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে শেহতীয়াভাৱে উল্লেখ্য যে এই নিৰ্মাণ অবৈধ বুলি কোনে আখ্যা দিছে আৰু এই নিৰ্মাণক অবৈধ বুলি কোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কিয় বিএমচিৰ বিৰুদ্ধে খৰব হৈ পৰিছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল সকলো ওলাই আহিছে সকলোৱে প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে কালি কেনেকুৱা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল কালি যি উত্তপ্ত পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল আজিৰ দিনটোতো কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি কি ক'ব বিচাৰিছে মুছলমান সমাজে সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো কিন্তু ধাৰাৱীৰ মছজিদক লৈ স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন আহি পৰিছে উল্লেখ্য যে দেশত ইটোৰ পিছত সিটো মছজিদ ভঙাৰ ঘটনা ইটোৰ পিছত সিটো মছজিদক অবৈধ বুলি কোৱা ঘটনা শেহতীয়াভাৱে উত্তৰাখণ্ডৰ ঘটনা পোহৰ লৈ আহিছিল তাৰ সমান্তৰালভাৱে ধাৰাৱীৰ এই ঘটনাও চৰ্চালৈ আহিছে পোহৰ লৈ আহিছে উল্লেখ্য যে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব বিচাৰিছে पहुंची थी मेरी पैदाइश से धारावी से मैं रहने वाला हूँ मेरा कहना ये है कि ये ढांचा जो आप लोग अवैध बोल रहे हो आज जो बीएमसी और ये जो बोल रहे हैं कि ये अवैध है ये ढांचा एक दिन में तैयार नहीं हुआ इसको बनने में कई दिन लगे कई महीने लगे उसको सारे ऑफिसर वगैरह और ऑफिसर कहाँ थे आज वो ढांचे ने मस्जिद की शक्ल ले ली है मेरे समाज की और मेरे लोगों की संविधान भावनाएं उस मस्जिद से जुड़ी हुई है आज वो ढांचा नहीं है पूरी मस्जिद की शक्ल तैयार किया हुआ है और आज आप कहते हैं कि उस मस्जिद को हम लोग ढा देंगे ये मेरी भावनाओं के साथ मत है तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डीआरपी लागू है डीआरपी में सारे लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलने वाला है सारे डेमोलिश होगा धारावी खुद एक इलीगल है 6 फुट का यहाँ नहीं यहाँ 12-12 14-14 फुट की हाइट है आप एक मस्जिद को ही क्यों टारगेट कर रहे हो यहाँ मस्जिद को टारगेट करके लोगों की भावनाओं को क्यों कर रहे हो मस्जिद या तो धार्मिक स्तर है धार्मिक स्तर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है आज आप 50-60 पब्लिक जो देख रहे हो तो ये अपने संवैधानिक हक मांग रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे हैं कि हमको ढांचे से नहीं हमको मस्जिद से लेना है आज जो ढांचा मस्जिद की शक्ल ले चुका है उस मस्जिद के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए इतना ही मेरा आप लोगों का बोलना है मैं पहुंची थी मेरी पैदाइश से धारावी से मैं रहने वाला हूँ मेरा कहना ये है कि ये ढांचा যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7090173330 অথবা 7099017990 নম্বৰত